president a ɔte akonwa so emmoa yen eyampa ye hunu se omommoa yen because ye niema bebre a ye wo ye man mu a yetimi san kɔ aman foforo so ekɔbɔbosia no odwen ho ana onti ase nanso etoda me ne wo mienu suban a ye wom ene so eka ho bi ya adwen se ye di yen botaye ne yen kɔda no nyina ebeto president so tambia wuti oman mu no se oman no mu sika nim ena sika mmoa ne edi nkan wo ye adwuma ben wuti hie amanfo edo aburo no wuti ho ye do kokoo no wuti ho ye ko school no wuti ho edi ebe na wo ye a aban no mmoa ye sorry a yete dame lud ase ena achinje hunu weisi Shatawale, weisi Stonebwoy, weisi Patapa. Omobre omomogya ni ye adwuma no na ye ka nsɛmhunu epese ye bre omwase. Eno nso na ma omo so koso. Wo so de be na obeye edi aboa oman. Ewo mu se ye man na obetimi aye adwuma biara bi. Nanso sika ni hyade ba mentena ho enhwe aban anim. Woni pakro ya o twan se aban fa sika megu obotom woni pakro ya o pese aban eye bibi ema oman no woni pakro ya o sori ya na wodi bola ne niema akwa gugotamu na aban asan asai sika atua amanfo ka amoma akwa akoyi wo so ye omamba pa hwese teacher ni a wo kyera de na hwem kola no so na daachi omunyini emeye mpanyimpa na oni omodida no enti uso ye omambapa obua oman na edia ben na wobetumi eyedia aboa oman hwese wa won kola bia gu obi so na won pese obehwe nkola no na maame na ankase bre ne mogya ni saa na nkola na tia fa nensa na omone nam street ebokro no wonka ho bi na omo ye saa na o twan se aban de sika begu obotom aban na ka se konyem obiba onyem obiba menhwe no je woniema bebre ati yesintidua yenka ne ye jai edi politicians achi ewo mu se ne omo ye no ebi nya de nanso etoda me ne umi enu suban ka ye beye den ni yatu ye botom ahwe nkola a omo nam street a omo ni papa ne maame no because me ne wo ebi ale ya ma obi anyensen ene ya anje wonso a woni amanfo yire modeda a wonti onipa na ja na ire anne oni obi a obehwe no ama niema bebre agu ne so no enti aban na ka say yes anu oman nyina woti adwuma no amanfo awie school abase omo ba bepe adwuma ye insese ne o deserve o de be man no mo ja na mo twen protocol obi a o deserve adwuma no ne nsanka wonka ho na krono aba oman ni mu no because o deserve pa so on fa ma no onye den na ne nsako na no ebiti baby to abro oyire ne ho se obedro abro anya nkoso no wo so tifie na oto dame eyese ya ebeye den na oman na akoso ye ne obetumi fa bo a oman wate ye ne obetumi na aban no hu se wo ye ade aban no nso se wo disika ma amanfo se omonye akwan ne gotesa wo sori a wo tifa ho na wo ntwa wani nkohwe no omo ma wo sui omo so a na betwe wo so wase akonwa o bo ho modin bia hwe wo mpanyemfo ne bi enye wo nyina no wo boa wo ebi de ne dia to akonfirm amomo atu akode wantana si anhwe mu anhwe diti empanyemfo ne bi omo ben wakonwa no hwe na pramu na enkola omoti oman no mu ebre ewo mu se waye bi wontimi meye ni nyina ade nanso ye ne ye wobetimi ema ye funu nko ahia abrante a wo so wasi so
na mpanyimfo na obetwe phone asi wanim edi omotem ye careful di wana ne wajani no wanya nkwatenten a already unyankopon di ama one so ebia unya president nana ado ewo wabusua mu anka ope ebia unya mahama ewo wabusua mu anka ope oni wabusua mu ntino utimi twe phone asi wanim edi mpanyimfo atem wate won kwan na so wate se obi ya ade na ompa abai bi baso na oya ade na ompa emre no duru akokuromotie ene be kire men twi phone ensi wani enni panyini bi atem ewo mu se niema enko yie de nenso men twi phone ensi wani o papa o akola so sorry a okọ school na wonso o ma akola no kwan na onko school na onnam ho kire mu abranka obetimi aye no men mo na bra men fa sika na nkoma ma bia anya woni omo neti emma omunni oba na owo fie no odi sika ne mana ono so be behwe nkola no ono so be boa wo ama nkola na tompon se ne ebe ya vagabond ene akromfo ebe firi ye man no etoda yen ene yetete akromfo ni gina me ne umi enu so yensisa yesuban na oman no nkoso yensisa yensuban na yem man na entumpon se asemui o adwentwere famo obetimi de o comments na afa ho mekan na ne wo ho na mama reply na chese yekoye nim bring them on camera. Nana kwasi. So ho ye de. Na hu se o hwe me. We are watching. Me chia we bre. Abusuafo, me chia mo amo hwe me nyina. Ye nyina ye ntumpon, ye nyina ye mo ye ho modin. Ba bie ni wo a ehojo. Nenso etoda ye de adwene ye bota ye nyina to government bi so se government no emra emeboa ye no. Baby a wonim se o ko toilet e wo ka kwan ho no enye nanso waye ho se o mfa obia ho ye nyina ye nsori waka na oman na sey a esey ma ye nyina oman mu aho kire nti ebi mo ne na makwantuom ebi mo wu wadanfo bia na wani da na so no ene oni ho wawu oman no mu aho kire nti ama obi atukwan se nka okwa akopesika ba fie wantimi ameduru fie nanso die be na yebeye ne yetimi de aboa government no die be na yebeye na yeso daachi ye de aboye mbra se ne yebeye ye nchirima no so emre ono ye nyiri ye ho se ne ebetimi bia kakra ye betimi aye ade aboa ye man bia yeso ye nsoro waka na oman no ntumpon na oman no ye nyina ye dia si ye hwe gold ne niema akese ayewo ewo ye man mu a ye man no da so gina ba bia gina na mpanyimfo bobosia wo amanfoforo so a ya nanso ye ben den maye mmo wenti ent na hokwa abre ne abre nyina yeso ye nyire ne ehu na ye nya adwumaden se ne ye be ya yeso ye betimi akoye nim Kofi. Ai, apom to say, menim say baby a obi a o hwe me. So me hwe pa. Ye ni ebetumi aya, ebetimi atumpon e wo ye man mu e na wose ye. Ye nyire ye ho, na ye nya adwumaden. E ma wo ba mu mu, memfa wani nto wadanfo bi so say, me ne madamfo we na si so a ye bobra, nanso wakwa animu agame. Ensa tia nyina anyepe, memma wo ba mu abre ni abre nyina hyew ho den. Sani ahata soro no atimi aboa obi amana yeyi a obetimi aboa wonso ama wonso watimpon na ye koye nim nkakra bibie ni ho a Kofi
Mechia mahu waving no mahu pa Charlie Rahel was mechia bebre mechia na politics yes sorry na ye nenam ye didi government ne mpanyimfo atem no se menu mienu ya nyere ye ho ammobra sanso na ye manso be sorry na ombedi atem akase ye papa no ammobra enti mamo miemfa bibia ento se e wo se government nko an betimi aye ama ye brabo aye den akoye nim yeso ye nyere ne ye ho na ye ntu anamompa ne ye obetimi aye ede aboa wo man se wo ye policy ni a wo gina kwan ho ye wadwuma se ne yese menje bribe na enye aban no mfiri soro emenka jero se police ni baabi aduri e wo se wo je bribe ye bibia man ntoto na akwan mu se ne be ya ye hu se wo so obo adwuma enye bibia na ebetimi de government ya ye government ni be bo no so moda bia abra wo gina kwan ho a wo gigi sika teacher ni a wo so wo kira de e na wo fa nkola no ebeye den na oman no ayeye ebeye den na daachi yanya nkola ama omoso asori aba begina nkola na ne ye future wo enti sa wo ye teacher ni na ofufa nkola na wo se nkola na future no ye future president ne hwan atitire ofo na ye sei omo no ebeboa mene wo nkoso ana ye ntu anamompa se ne ebeye a ye enketo na omoso soro no onwu behunu se bia yen papa na omosore ye no omaye bibi amayen omaye bibi ajaye sene eneme ne omienu brei sanso na beya sene beya afoforo no so omofiri ba no wo mana obewo omo no omoso emre visa wo akola na wantimi anhwene a etizane wabo akola na dua momi enyere ye ho na yenko yenim na oman ne ye yi a eyema mene o kwabra ne timi fa gold ebonensa etu kwan se okọ Europe no wakọ wo ni nyina guo abra ka obetimi ede aye oman ni ye nanso okasa wudi we nyina achi se meye we na enye ye meye we na oma wabam bu a oma wabam abu agu ne maso because ne why wadwen se oto aba yi no oto aba yi na ama na bebo ne man but ono de ohweda se ne ma ho nkyere wo obema ne ma tumpon ama daache se ne oto aba yi ne se omeye president no ne ba no beba be president na wo de a wanhwe na wo de wani di politics achi no na ono so ne nsa asosi kan mu na ado na oyeden odo enti achinje hunu na president we ya sei na we ya sei masa to aba se ne yese hwe wo ji achinje bebrebe hwe okura a wote so ka kwan no aye ana sa wodi hu be de NPP ayese na NDC ayese na MPP ayese masa obra ene wara men di politics achi e ma china wani enkobo men ni politics achi e ma onan nkotwa efisa onan wo twa emfaso ben na obenya hwiremu wo manketo na wawo wo mo no obeye den ahwe wo mo onenam emma amanfo ma anyense basabasa sane ye beya omobes hu da krompo sane ye beya ombe hu da krompo no wayiska wo botom ede ammo se monji ento bibinu no wagya omo agu nkola ne so government ne ka se mehwe oba fa wonsa ye bibi sane ye beya daache oma ehu enkyerem mede mo besia na emra esemu no ye besi ato aso